बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बैरूनी दबाव बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन उस दबाव का होता क्या है? क्या ये जो बाहर से ख़तूत आ रहे हैं या जो मुतालबात आ रहे हैं ये जस्टिस याहिया अफरीदी के पहले हफ्ते में किए गए दावों की तरह हैं, या इसमें कोई सब्सटेंस भी होगा या कोई असरात भी होंगे? ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। अभी तक तो ये ज़ाहिर है खुश होने के लिए हैं। जैसे पहले हफ्ते में हम याहिया अफरीदी साहब से खुश हो गए थे कि ये भी कर दिया, छक्का भी मार दिया, चौका भी मार दिया, 3 छक्के मार दिए, 4 छक्के मार दिए, 5 छक्के मार दिए। तो आप जितने मर्जी छक्के मारें, अगर आप एंड में मैच हार गए तो फिर वो छक्के बस ठीक है वाह वाह के लिए होते हैं, कोई उसका और तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये बाहर से जो आने वाले लेटर्स हैं इनसे क्या असरात होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी ये है कि ज़ाहिर है मेन चीज़ें जो नज़रें हैं वो तो ज़ाहिर है इसी के ऊपर ही हैं, अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से हैं कि अमेरिका की पॉलिसी जो है, क्योंकि 2 तरह की इस वक्त बातें हो रही हैं ना। पहला ये हो रहा है कि ट्रंप इमरान खान के ज़ाती तौर पे जितने अच्छे भी दोस्त हों, जो भी वो करना चाहें, लेकिन वहाँ की अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ है तो ट्रंप भी कुछ नहीं कर सकता। और ट्रंप अमेरिका के मफाद को देखेगा, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट बताएगी कि हमारा क्या मफाद है। क्योंकि ये भी एक बात तो ठीक है कि अमेरिका को इमरान खान सूट करता है जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, जो गैरत की बात करता है, खुददारी की बात करता है, पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात करता है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की इज़्ज़त, खुददारी और गैरत की बात करता है, या उनको वो सूट करते हैं जो चोर डाकू और लुटेरे हैं और जो कमज़ोर हैं, जो लेटे हुए हैं, जो कहते हैं कि अमेरिका हमारा बाप है। तो अमेरिका को कौन सूट करता है? ठीक है, तो ये इसमें एक वज़न तो है इस मौक़िफ़ में। दूसरी बात यह है कि पे काउंटर ये भी होता है क्योंकि अमेरिका को अब किसी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि और कोई जंग शुरू नहीं करनी, तो उनका कोई इस तरह से इंटरेस्ट नहीं है कि वो यहाँ पे जो है वो इन चोरों डाकू लटेरों को सपोर्ट करें। तीसरा एक ये भी बात आती है कि अमेरिका भी ये चीज़ देख रहा है कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो एक अमेरिका जैसे मुल्क के ख़िलाफ़ हो गए, नफ़रत करते हैं। तो वो चाहेंगे कि मतलब पाकिस्तान के लोगों के अंदर अमेरिका की जो नफ़रत है ये कम हो और अमेरिका वो काम ना करे जो बाइडेन इंतज़ामिया कर रही थी, जिसकी वजह से नफ़रत है लोगों के अंदर अमेरिका की। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन ये तो आने वाला ज़ाहिर है वक्त बताएगा। और अभी तक तो आपने देखा कि पिछले 2-2.5 सालों में पाकिस्तान के अंदर जो भी जबर फस्तायत हुई, जो भी बर्बरियत हुई, उसको आलमी इदारों ने सपोर्ट किया। कहीं खामोश रह के, कहीं पे एम ही बस ज़बानी कलामी बयानात दे के, और मतलब एक तरह से सपोर्ट ही उन्होंने किया। तो अब एक तो ज़ाहिर है जब तक अमेरिका को वाज़े पॉलिसी सामने नहीं आ जाती, बाकी आप वो पढ़ ही चुके होंगे कामरान यूसुफ साहब की खबर कि शहबाज शरीफ साहब अमेरिका से राब्ते लॉबिंग उन्होंने शुरू कर दी है, कोशिश शुरू कर दी है कि मैं लेटना चाहता हूँ, बताएं कहाँ लेटूँ जहाँ पे आप मुझे देख सकें कि मैं लेटा हुआ हूँ। ठीक है, तो मुझे जगह आप बताएं, वक्त आप बताएं, एंगल और पोजीशन आप बताएं, जहाँ कहते हैं, जिस वक्त कहते हैं, जिस पोजीशन में कहते हैं मैं लेटने के लिए तैयार हूँ। तो यानी ये कामरान यूसुफ साहब ने नहीं लिखा, मैं उनकी खबर का अपने अल्फाज में उसको बयान कर रहा हूँ। उन्होंने तो यही लिखा है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो एक पाकिस्तान की कोशिश है कि जो बाइडेन अपना ट्रंप की कॉल आ जाए, या कम से कम इनकी ट्रंप से बात हो जाए, या कम से कम ट्रंप की इंतज़ामिया से बात हो जाए, या ट्रंप की इंतज़ामिया के पड़ोसियों से बात हो जाए, या पड़ोसियों के साथ वालों से बात हो जाए, या ट्रंप इंतज़ामिया के लोग जिन महलों में रहते हैं, गलियों में रहते हैं, उस गली महल्ले में किसी से बात हो जाए, या उनके वाइट हाउस में जो सफाई करने वाले हैं उनमें से किसी से बात हो जाए, या जो सफाई करने वाले हैं उनके आगे किसी रिश्तेदार से बात हो जाए। तो पूरी कोशिश शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो अब किस हद तक ये कामयाब होते हैं ये पता चलेगा, लेकिन कांपे टांग रही हैं और इनको परेशानी एक है। और अब लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ ने जो ऑफ़र कर दिया होगा अमेरिका को इस वक्त, तो उनके मुंह में पानी तो आ गया होगा। क्यों इमरान खान के हक़ में बात करें, हमें तो ये बंदा सूट करता है। अभी भी देखें ना कि शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहा जाता है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के इदारे क्यों पसंद करते हैं? इसलिए नहीं पसंद करते कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, या पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। नहीं, वो कहते हैं यार बंदा बहुत अच्छा है, जितना मर्जी डांटो, कहता है सॉरी सर, मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, और सर आप हमें जितना मारें धक्के दें, हमने आपके कदमों से नहीं उठना। तो इसलिए वो कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा बंदा है। तो अगर यही काम शहबाज शरीफ साहब अमेरिका के साथ करते हैं तो अमेरिका कहेगा कि इससे ज़्यादा तो हमें कौन बंदा सूट करता है। एक उस तजियाकार का दावा है ना, अब हकीकत में ऐसा होता है नहीं होता, ट्वीट होता है नहीं होता, होता है तो असरात पाकिस्तान की हुकूमत इदारे क्या लेते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा, अमेरिका कोई इतना बड़ा इंसानी हकूक़ का चैम्पियन नहीं है। जो इसराइल कर रहा है गज़ा के अंदर, उसको अमेरिका की आशीर्वाद और सपोर्ट हासिल है, पैसा उनको अमेरिका ही दे रहा है। तो अमेरिका कोई इंसानी हकूक़ का चैम्पियन नहीं है।
پاکستانیوں کی جو خوشی ہے ٹرمپ کے جیتنے کی، اس کی 3-4 جو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک اس کا تاثر تھا، اس لیے پاکستانی خوش ہو رہے ہیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو ٹرمپ نے شکست دی ہے. دوسرا، پاکستان کو جو بائیڈن کے ہارنے کی خوشی ہے کہ اس نے جو بربریت، فسطائیت اور جدیدیت کو پاکستان میں سپورٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ایک پاکستانیوں کو خوشی ہے. اور تیسرا، ایک ہوپ ہے پاکستانیوں کو کہ ٹرمپ کے جیتنے سے پاکستان میں بربریت، فسطائیت اور یزیدیت کی وہ ایک لہر جو جاری و ساری ہے، اس میں کوئی کمی آ جائے گی. اس لیے پاکستانی بہت خوش ہیں. 24 نومبر جب تک آ نہیں جاتا تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کتنا مؤثر ہوگا، نہیں ہوگا، کتنے لوگ تحریک انصاف نکالنے میں کامیاب ہو جاتے، نہیں ہوتی، لوگ کتنے نکلتے نہیں نکلتے. لیکن ایک بات کو مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اگر نہیں نکلیں گے تو عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہے، لوگوں کا اپنا نقصان ہے. کسانوں پہ جس طرح سے ٹیکس لگا ہے، جس طرح سے لوگ پہلے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہیں، 2 ٹائم کا باعزت کھانا میسر نہیں ہے، ایک مایوسی ہے، اندھیرا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. تو اچھی بات ہے لوگ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ تباہی اور بربادی مزید بڑھے گی اور لوگوں کی چیخیں آسمان تک جائیں گی، اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تو مین بات 24 نومبر پہ ہے، اور پی ٹی آئی یکسوئی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور کوئی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر مایوسی نہیں ہے. ایک ہوپ ہے اور وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، لوگوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اور دیکھیں، یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے. یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب بالکل درست کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، اور ہر پاکستانی سے افیکٹ ہو رہا ہے، صرف پی ٹی آئی والے تو افیکٹ نہیں ہو رہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے ینگ ڈاکٹرز کی جب ایک موومنٹ چل رہی تھی، تو اگر ایک ہسپتال میں 3000 ڈاکٹر تھے تو جو موومنٹ چلا رہے تھے وہ 300 تھے 3000 میں سے. اور جب ان کی موومنٹ سے کامیابی ملی، تنخواہیں ملی، تو 3000 کے 3000 کو فائدہ ہوا ہے. تو وہ جو نہیں نکل رہے تھے انہوں نے بعد میں یہ نہیں کہا کہ یار ہم نہیں لیتے کیونکہ ہمارا حق نہیں بنتا، کیونکہ ہم تو گھروں میں چھپے بیٹھے تھے، بزدل تھے ہم. تو وہ تو مطلب انہوں نے انکار نہیں کیا. تنخواہیں ریسیو کرنے میں بڑی وہ سب سے آگے تھے وہ جو گھروں میں بیٹھے تھے. پاکستانیوں کا مزاج بھی یہی بن گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے نکلیں، سر پھڑوائیں اور تشدد برداشت کریں، ظلم جبر بربریت کا سامنا کریں، تو فائدہ ہم سب کو. حالانکہ اگر 4-5 لاکھ لوگ نکل آتے ہیں تو اتنی پولیس ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو روک سکے، اور یہ حکومت سرنڈر کر دے گی اگر 4 سے 5 لاکھ لوگ پرامن نکل آتے ہیں، قانون ہاتھ میں نہ بھی لیں تو. اور حکومت ایک کانفیڈنس ہے، حکومت کے اندر کانفیڈنٹ ہے حکومت. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو قانون سازیاں کرنی تھیں وہ بھی کر لی ہیں، آئین میں ترمیم بھی کر لی ہے، عدلیہ کو فتح بھی کر لیا ہے، اپنے پسندیدہ جسٹس ضیائیہ کو بھی لگا بھی دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں جسٹس ضیائیہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جسٹس ضیائیہ کے ساتھ ہیں، اور عدلیہ کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، ججز کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، عدلیہ کو ہم نے بے وقت کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ تحریک انصاف جو مرضی کر لے، ہمیں نہ ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب سارے ادارے اپنے ساتھ ہیں، پورا کنٹرول اپنے ساتھ ہے، اسکندر حسین راجہ بھی اپنے ساتھ ہے، باقی اداروں کے سربراہان بھی ہمارے ساتھ ہیں، یائی افریدی بھی ہمارے ساتھ ہے، آئینی بینچ بھی ہمارے ساتھ ہے، جسٹس امیر الدین خان بھی ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں کیا، عامر فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عالیہ نیلم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اب کسی بات سے گھبرانے کی. لیکن بات یہ ہے 97 میں بھی نواز شریف کے پاس 2 کی اکثریت تھی، جا کے پھر ڈیل کر کے مشرف سے اور پوم پکڑ کے مشرف کے باہر چلا گیا تھا. تو یہ کانفیڈنس کبھی کبھی مروا بھی دیتا ہے. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.